हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आम पूर्व वीडियो रे तुम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर जापान अनुभूति गद्यर किछि पैराग्राफ पठन कर सारी एवं आलोचना कर सारी जो मैंने देखी ना डेस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी देखिने। तेबे आज वीडियो रे आउ केते गुड़िए पैराग्राफ पठन करिबा एवं आलोचना करिबा। जापान ओकिनावा राज्यर यूमेई सीनियर हाईस्कूल रे आमे गोटे दिन कटाइबार सुजोग पाइथिलु। ए देशर 100% लोक साक्षर। सेठारे 15 वर्ष बयस पर्यंत शिक्षा समस्तंक पई बाध्यतामूलक। शिशु माने 4 रु 6 वर्ष बयस पर्यंत 3 वर्ष केजी स्कूल को जाती। यहाँ पर 7 रु 12 वर्ष बयस पर्यंत 6 वर्ष प्राथमिक शिक्षा और 13 रु 15 वर्ष बयस पर्यंत 3 वर्षर जूनियर हाईस्कूल शिक्षा बाध्यतामूलक। यहाँ पर 16 वर्ष रु 18 वर्ष बयस पर्यंत मध्य 3 वर्षर हाईस्कूल शिक्षा व्यवस्था रही। माने सही स्कूल रे सेमाने गोटिए राति रहिले, सेठी मध्य बुलाबुली कले। जापान देशर 100% लोक शिक्षित। सेठारे 15 वर्ष पर्यंत शिक्षा बाध्यतामूलक, माने 15 वर्ष पर्यंत पढ़िबा जरूरी अटे। 3 वर्ष केजी स्कूल को जाती। यहाँ पर 7 रु पुणी 12 वर्ष बयस पर्यंत कौन करती 6 वर्ष जाक प्राथमिक शिक्षा रे सेमाने पाठ पढ़ती। पुणी 13 रु 15 वर्ष पर्यंत सेमाने कौन करती 3 वर्ष जूनियर हाईस्कूल रे बाध्यतामूलक सह पाठ पढ़िबे। यहाँ पर पुणी 16 रु 18 वर्ष बयस पर्यंत कौन करती हाईस्कूल शिक्षा व्यवस्था रही। तांकर 2टी हाईस्कूल, गोटे है जूनियर हाईस्कूल और अन्यटी मध्य हाईस्कूल। 3 वर्ष केजी स्कूल, 6 वर्ष प्राथमिक शिक्षा, पुणी 3 वर्ष जूनियर हाईस्कूल, तापर 3 वर्ष हाईस्कूल शिक्षा करती। सेठारे मातृभाषा को अधिक गुरुत्व दिया जाई थाई। जापानी छात्र माने गणित विज्ञान रे किंतु पछुआ नुहंती। सेठारे अधिकांश भल छात्र वैज्ञानिक हेबा पई लक्ष्य रखती। जापानी स्कूल रे पाठ विषय संगे संगे शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को अधिक गुरुत्व दि जाए। सेठिकार छात्र छात्री माने कौनसी कार्य पई पियन उपरे निर्भर करती नहीं। उभय पुआ झिया मिसी श्रेणीगृह, शिक्षक प्रकोष्ठ एपरिक शौचालय मध्य निजे सफा करिथांती। एही सफाई कार्य पई छात्र छात्री माननकु केतोटी दल रे विभक्त करा जाय थाए। सेमाने दलबद्ध भाव रे एही कार्य करिथांती। सेठारे छात्र छात्री माने शिक्षकंक निर्देश को अक्षरे अक्षरे पालन करती। माने सेठारे जापान रो मातृभाषा को अधिक गुरुत्व दियंती। जापानी छात्र माने किंतु गणित और विज्ञान रे पछ नुहंती। सेमाने बेसी लक्ष्य करती कहा उपरे गणित और विज्ञान उपरे। कौन पाई सेमानंकर वैज्ञानिक हेबा पाई बहुत इच्छा, सेथि पाई से गणित और विज्ञान को अधिक लक्ष्य करती। सेमाने पाठ पढ़िबा संगे संगे खेलकूद को मध्य अधिक गुरुत्व दियंती। सेमाने कहा उपरे कौनसी कार्य पई निर्भर करती नहीं। निज काम निजे करि पकांती। उभय पुआ और झिया मिसी श्रेणीगृह मध्य सफा करि दियंती। शिक्षकंक प्रकोष्ठ एवं शौचालय मध्य निजे सफा करि दियंती। कौन करंती सेमाने किछि दल गठन करि नैछंती। सेमाने दल दल होई कार्य करिथंती। शिक्षक माने जहा कुहंती तांको निर्देश को सेमाने गोटी गोटी करी पालन करती। जापानी माने परिश्रमी और कर्मठ। जापान आज एक आगुआ राष्ट्र हेबार कारण मुख्यतः तांकर जीवन शैली यह मोर अंगे निभा अनुभूति जानिबाकू पाइली। जापानी श्रृंखलार प्रथम निदर्शन हैला समयानुवर्तिता। सेमाने समस्त कार्य निर्धारित समय अनुसार ही करिथांती। 1 मिनिट विलंब को मध्य सेमाने पसंद करती नहीं। ए संपर्क रे मोर गोटिए अनुभूति, जापान रे प्रातः भोजन समय सकाल 7 रु 8। मात्र 7:30 समय रे मु देखिली 3 जण पिला प्रातः भोजन पई आसी नाहंती। अनुसंधान करी जानिली जे सेमाने निघोड़ निदरे सोईछंती। मु सेमानंकु निदरु उठाई तुरंत प्रस्तुत होई आसीबाकू कहिबा संगे संगे सेमानंक पई जलखिया रखिबाकू अनुरोध कली। मोर अनुरोध सत्वे सेमाने ठीक 8टा बेले जलखिया प्रकोष्ठर द्वार बंद करिदेले।
ପିଲା 3 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବା ବେଳକୁ 8:02 ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଜାପାନୀମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ କର୍ମଠ। ସେମାନେ ବହୁତ କାମିକା। ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଆମ ଭାରତର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଜାପାନର ଲୋକେ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତି। ସେଠାରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଆସି ଖାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି। 7:30 ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ 3ଟି ପିଲା ଖାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲି। ସେମାନେ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ 8ଟା ବାଜିଲା, ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। 3 ଜଣ ପିଲା କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ? 8:02 ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ସେଦିନ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜଣାଇଲେ କି ଛୁଆ 3 ଜଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି। 1 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଜାପାନରେ ସଭା ସମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଶେଷ ହୁଏ। ଜାପାନୀମାନେ ଭାଷଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ଓ ସଭାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଜାପାନୀମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଓ ନମ୍ର। ସେମାନେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲା ବେଳେ ପୁରା ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ନଇଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ନୀରବତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଜାପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଜାପାନ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଦେଖ, ଜାପାନର ସଭା ସମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଶେଷ ହୁଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ ଶେଷ କରନ୍ତି। ସଭା ସମିତିରେ ବହୁତ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଜାପାନୀ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସଭାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ କଥା କୁହନ୍ତି ଓ ନମ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ନଇଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୀରବତାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରନ୍ତି। ଜାପାନର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିଲେ, ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ। ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ଜାପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ତୁମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।